Salama tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Eto am-piandohana dia manasanao am-panajana ny tena anahaka amin'ny fandarana bet 261 hatramin'ny farany. Fatotosa soamantsara ao malimo fisarihana faraiky amby folo sy roanjato-mily loto bet miarabana ireo rehetra izay nahazo tamin'izany tenako. Indro kosa ary mivalana fisarihana maly aveko tonoina aminao dia ny 1 7 16 17 any 35. Ny totona miarantsika amin'ity io ity kosa dia ny 34 millions 237 840 ariary. Tsy andrelantsika tompolazoky vavy fa hitravetrany amin'ny tapany voalohany tsy namoa zany fa ny azakazo sovaly. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny sopapa nefa dia atolotranao fa ny azakazo sovaly ny omaly. Qui vient, Kilfrush, Maurice Orples qui vient également à l'extérieur avec Air de Valse à la corde et Orangefield complètement à l'extérieur. Peut-être Air de Valse pour la victoire. Il y aura une photographie ensuite entre plusieurs concurrents. Coucou tout le monde, c'est Tatance, bet 261, gagner ça fait du bien. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Andao vertsika tsy misy instru hahenona azy a. Ok are. Banco bleu anao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao. Ya voray. Banco rose, jaune, vert, nareo manampy de ny fetisy manao cœur. Ok, ataontsika an'izay. Anareo a Hey, sambatra izy niova fiainandrazam-bolide mety tsara. Presto Bet, ny fianakaviam-ben'ireo karatra kikisana ny tonga eto am-bet 261. Presto Bet, miandry anao ireo tapakila mahazo. Hey, sambatra izy Mahazo, sambatra ery. Ny kosa antsika mampirapitso dia ho tanterahanao Laval na Pripitia arahantsika amin'ny fitora eto an-toerana course atoele am'refi 2875 mètres moa izy io lalaovinao amin'ny réunion 1 course 3 code à gauche ary 16 partants. Indro ary mibaza atolotranao dia numéro 8 Jean-Michel Basir, 9 kosa dia Martins. Ny belle chance des numéro 11 François Lagaturk, 12 Alexandra Brivard ary 14 David Domain. Ny autres 16 satsika kosa des numéro 3 Jean-Charles Bichon ary 6 Treux, 4 Anna. Ny délaissé atolotranao des numéro 16 Guillaume Martin, ny 13 Jean-Michel Baudouin ary 10 Damien Bonne. Ny favori antsika mampirafitsy kosa dia numéro 1 Franck Nivard. Manaraka azy dia numéro 8 Jean-Michel Basir ary 9 Martins. Ny coup de cœur ho anao ampirafitsy dia numéro 1 Franck Nivard. Ary ankeny tety pavaty amin'ny bet 261 kosa dia ny 8 1 9 14 ary ny 3. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Tonga eto amin'ny tapany faharoa antsika tompolazoky vavy teny fanatanjahantena na ny sport ibelirahanao ny bet 261 avy hatrany dia atolotranao match izay azonao lalaovina miovaova isanandro moa ny continue izy ireto fa dia zao ianao dia afaka manjifa ny tapakila atomboka amin'ny Bayern Munich ifandona Fortuna
Tosforta etsika dia makany match nul. Manarak'izay kosa dia Wolfsburg ifandona amin'ny Eintracht Frankfurt etsika dia makany Wolfsburg. Ny fahatelo dia Hertha ifandona amin'ny Augsburg etsika dia makany Hertha. Ary ny fahaefatra sady farany dia FC Schalke ifanadrina amin'ny Werder Bremen etsika dia makany FC Schalke. Raha nampifampitomboana ary ny côten'izy ireo dia manome ny isa 64,68. Nampitombona indray ilay vola iray ariary izay nilalovanao dia mahasika ilay vola 646 800 Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pari multipla eto amin'ny Sportybet, milalao lalao roa farafahakeliny ary mahazo cashback aty averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo côte lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avroeny izany. Raha 60 dia hitombo ny telo eny ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 eny izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 eny izany. Manomboka izao ary, raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multipla dia mahazo cashback miaraka amin'ny Sportybet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo antsika tokola tokofavy dia fisarihana ny combi cagnotte na ny lotobet 535 fa 26,900. Ny totona idina amin'izany moa dia 34 237 840 ariary. Tsy indray latsika fa hitravetrany amin'ny fisarihana izay mangaraharaha tokoa satria mba mifanaraha-mason'ny police des jeux ary ihany koa mpijery eto amin'ny casino Fimadoli Ndaoany. Ny voasaka voalohany tamin'ity anio ity dia nilarina faharoa amby telopolo na ny 32. Ny manaraka kosa dia nilarina fahadimy amby telopolo na ny 35. Ny voasaka manaraka dia nilarina faraka amby folo na numéro 11. Ny voasaka fahaefatra dia nilarina fahasivy amby folo na ny 19. Dia nilarina fahaefatra amby folo ary na numéro 14 namarana fisarihantsika tamin'ity anio ity. Aveo kotonona aminao valon'ny fisarihana dia ny 32, 35, 11, 19 ary 14. Raha toerinao ka nahita roa tamin'ireo dia efa nahazo lela vola 7,000 ariary. Raha telo moa no hitanao dia 8,4 ariary no azonao. Raha nahita n'isa efatra kosa ianao dia efa nahazo lela vola 7 ariary. Ary raha toa ka izy dimy no hitanao dia mizara manao ny totona 34 237 840 ariary. Dia izay indray ary tokola tovovavy fandaharantsika tamin'ity anio ity. Mankasitraka mangatela anao anaka fandaharana hatramin'ny farany ary mametraka veloma mandrapitafy ho amin'ny rapitso toy izao indray. Veloma tompoko. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance.
surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvoul, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.